যে মোমো আমরা খাই, যেটা একদম সিকিমের নিজস্ব, এখানে সিকিমিজরাই মোমো বানাচ্ছে। এবার দেখুন এখানে ময়দাটাকে কিভাবে মাখছে। এ ময়দা, हेलो, आपका नाम क्या है? हाँ, पूरा ठीक से बोलिए। संगमा राई। वो आप ये फ्लोर में क्या क्या डाले हो? सिर्फ मैदा नमक थोड़ा। सिर्फ मैदा नमक और पानी। ময়দা নুন আর জল দিয়ে এটাকে ময়দাটাকে ওরা ভালো করে মাখছে। এখানে দেখুন পেঁয়াজটাকে মোমোর জন্য কুচু করছে। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमा है। प्रेमा जी, प्रेमा लेप्चा। प्रेमा लेप्चा, সিকিম। देखिए দেখুন এবার পেঁয়াজগুলোকে ওরা মোমোর জন্য কুচু কুচু করে কাটছে। ये धनिया पत्ता क्या काम पे आएगा? ये फ्लेवर के लिए। हाँ, फ्लेवर के लिए। फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा आएगा। ये किस में डालेंगे? वो ये में डालेगा, क्या बोलता है उसको? कीमा में डालेगा। कीमा में डालेगा। सूप में भी डालेगा। सूप में भी डालेगा, चटनी में भी डाल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ভেজ মোমো বানানোর জন্য বাঁধাকপি কাটা হচ্ছে। जिंजर क्रश, সাথে अदरक, आदा और ओनियन, धनिया, অনিয়ন, ধনিয়া, मतलब प्याज, धने पत्ता, धनिया पत्ता, आदा और लहसुन। गार्लिक भी दिया? गार्लिक नहीं दिया। ओ, आदा गार्लिक नहीं देता, मतलब রসুন দেয় না, আদা দেয়। আদাটাকে ওরা গ্রেট করে দিচ্ছে। अदरक वही आदा ना, ठीक है। যে বাঁধাকপিগুলো সব চপিং করে দিচ্ছে। এটা চিকেন মোমো বানানোর জন্য চিকেনটাকে চপিং করে নিয়েছে, একদম কিমা করে নিয়েছে, ছোটো ছোটো পুরো করে कुचो कुचो करे। और क्या क्या डाला इसमें? इसमें चिकन है, ओनियन है और धनिया है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल है, नमक है, अजीनामोटो डाला है और इसमें जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब उसमें आदा দিয়েছে আর আপনার ধনে পাতা দিয়েছে, পেঁয়াজ তো দিয়েছে, পেঁয়াজ কুচি আর চিকেনের কুচি আর তেল দিয়েছে আর মানে হচ্ছে আপনার আজিনামোটো দিয়েছে। टमाटो हालियो? टमाटो नहीं देता ना, ठीक है पूछ लेते। এখন যে ভেজ মোমোর জন্য বাঁধাকপি, আদা, পেঁয়াজ, ধনে পাতা এগুলো সবগুলো মিশিয়ে নিচ্ছে। এইটা হচ্ছে ভেজ মোমোর পুর, স্টাফিং স্যার। আর এটা হচ্ছে মোমো বানানোর জন্য ময়দাটাকে মেখে ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছে। এটার মধ্যে একটুখানি ভেজ মোমোটাতে একটুখানি তেল দিয়ে এটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছে সবজিটার মধ্যে। এটাতে অল্প একটু পনিরও দেওয়া যায় সঙ্গে, পনিরকে গ্রেট করে এই ভেজ মোমোর মধ্যে দেওয়া হয়। মোমোর যে বানানোর যে স্টিমারের মধ্যে তেল দিয়ে ভালো করে মুছে নিচ্ছে, যাতে মোমোটা বসালে পরে যাতে তেলটা না লাগে। মোমোর জন্য লেচি কাটছে। बेचको चाहिँ मुसा बनाउनु पर्थ्यो होला है। चिकनको मुसा बनाउँछ हैन? चिकनको के मुसा बनाउँछ? बेचको अलग कुन अर्को चाहिँ मिक्स त नगर्नु। उयो छ त कुन चाहिँ याकोमा ला मिक्स गरे
Thank you. Welcome to my. के एकजनालाई मात्रै दिएको दिएपछि सबैलाई दिनु जसले भनेको सरले छुट्याएर ल्याउनु हुँदो रहेछ नि त नि सबैजनालाई केक दिएको छ मैं आता है डल्लो बनाइदिनु न मुसा बनाउनु क्या सजिलो छ झन् यो हो बनाउँ क्या हामीलाई के बनाउनु पर्छ ल डल्लो बनाइदिनु अब एउटा भइगयो त लुङ्गी माधुरी नयाँ डिजाइन बनाइदियो अरे बनाएर त्यहीमा बनाइदियो মোমো কি করে বেলছে দেখুন, টেকনিকটা দেখুন। हामीले बेलेको देखेर हरेस लाग्यो जस्तो छ त दादालाई এখন আপনার চিকেনের মোমোটা বানানো হচ্ছে, চিকেন মোমো। एकजनाले सुटुके दिकिन गएको है कृष्णले भन्नु भनेको छ कसैलाई इधर भी स्टार्ट गर्नु यो लेडी छ नि उयो टमाटरहरु उसिन न गान्जी उसिन না এক মিনিট ওটা এটা স্যুপ হচ্ছে, উপরে সব মোমোগুলো স্টিমে হয়ে গেছে, মোমো রেডি। এটা সেই টি মোমোটা রেডি হয়ে গেছে। सर थोड़ा दूर से करिए ना, टुकड़ो ना भाप आएगा।